Galangan. Bang Mulada, betul. Pencet terus. Pas banteng. Pas banteng. Keluar diu. Kecan diu. Batur ke kos ya. Parah dah. Kan dulu kalau sakit mah. Betul, deh. Bisa. Coba. Mau briefing dulu lah gini. Wow. Tayo, gusti kunyat disiupin. Atuh nyeri lah kena ieu. Ah, dia jeung dia. Hari ini saya